lihat teman-teman, kakak menemukan truk damkar, truk pemadam kebakaran warna merah. Widih keren sekali teman-teman. Kita masukin keranjang ya teman-teman, kita lanjutkan pencarian yang lain. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata di sini banyak sekali mainan mobil-mobilan sudah tersusun rapi teman-teman. Wow, keren-keren semua teman-teman. Mantul, kita masukin keranjang satu-satu ya teman-teman. Widih, lihat teman-teman, di sini ada lokomotif kereta api Indonesia CC206 teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Wow, lihat ada gerbong kargo juga teman-teman. Wih, mantul, warna hijau, mantap betul. Wah, lihat teman-teman, ada truk kontainer juga warna merah sama putih. Panjang banget truk kontainernya teman-teman. Widih, lihat ada kereta cepat juga teman-teman. Ini kereta listrik, mantul. Lihat teman-teman, ternyata ada kereta Thomas juga warna hijau sama kuning, lucu banget ya. Wow, lihat ada forklift kain juga teman-teman, mantul. Jadi lihat teman-teman, ada truk roket teman-teman. Ini membawa roket yang sangat besar. Jadi punya militer teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil jeep polisi teman-teman, mantul. Ini ada truk pemadam kebakaran warna merah teman-teman. Wow, lihat ada mobil Mini Cooper teman-teman. Ih, lucu banget, warna biru sama oranye. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk misil teman-teman, membawa nuklir yang sangat besar. Jadi serem banget teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada mobil balap Nissan Kawasaki nomor 12, keren banget teman-teman, mantul. Lihat ada mobil jeep warna biru teman-teman, mantul. Wow, ya teman-teman, di sini ada mobil derek teman-teman. Wih, keren banget. Wadidaw, lihat teman-teman, ada truk damkar besar banget teman-teman, mantul. Truk pemadam kebakaran, lihat tangannya panjang sekali teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada mobil balap warna merah teman-teman. Wow, keren sekali, Nissan Nismo Motli Autek nomor 1 teman-teman. Jadi keren sekali mobil balapnya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil VW Kombin, lucu banget teman-teman. Jadi lihat ada truk dam juga teman-teman. Wow, mantul. Jadi lihat teman-teman, di sini ada mobil polisi warna hijau sama putih, keren sekali teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk tangga PLN. Ini truk tangga perbaikan. Wih, keren sekali teman-teman. Lihat teman-teman, kakak dapat banyak buat mainan teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.